Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala turiyatin salihah wa ila haratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi sya'umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa bahriha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatijatana wa asatijatana wa asatijata asatijatina wa liman ijtama'na hauna bisababihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanikum minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum wal maghfurlah. Mari sebutkan keluarga kita masing-masing.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فخلق القرآن أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي كالأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتخذ وسر ما تبصر وما يسر الغيب ويسر بالمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى وكل شيء في Power on. Bluetooth mode. قالوا ربنا وما أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنك طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يرد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قل يعلمون لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عمل أيدينا أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد وعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم والله يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم بالأجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم سبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعامله نناكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويتوكل على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يدعمه يرميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيدون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم واخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا Power on. Bluetooth mode. فانظرنا على القوم الكافرين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ila nabi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وكرامة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أصل الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل عسله ومقرنه من القرآن العظيم وما حلونه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل رحمة والمغفرة وصفاة ونعمة يا أهل القبول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. Ini kayaknya nggak boleh jauh-jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulama bisalahi syam zahiran wa batinan wa biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kama ila arwahi walidina wa amwatil muslimin ma'amatan kafah khususan ma'alif kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahdi. Power on. Bluetooth mode. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa? 120. Walan tarda ankal yahudu. Betul ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Qul innal hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir walan tarda dan tidak akan pernah ridho annal yahudu daripada engkau hai Muhammad oleh orang-orang Yahudi walan nasara dan tidak akan ridho kepada engkau hai Muhammad orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum sampai engkau mengikuti milah mereka, dinahum agama mereka. Ini udah pasti Bapak-bapak, semua orang yang dia beragama itu pasti ingin supaya orang itu mengikuti agamanya. Itu yang di dalam Al-Quran dijelaskan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu akan berusaha untuk mengikuti golongan. Termasuk beragama. Orang Nasrani pengen supaya orang Islam ikut agama Nasrani. Orang Yahudi pengen orang Islam ikut agama Yahudi. Orang Islam pengen orang Nasrani agama Islam. Cuman kalau melihat dari teks bahasa Arabnya ada lan. Kalau lan itu namanya harfun nasbin wa jazmin wasifal. Jadi sampai kapanpun orang Yahudi nggak akan pernah ikhlas, nggak akan pernah ridho. Pokoknya bagaimana caranya. Lalu pertanyaannya begini Bapak-bapak, kalau orang Nasrani itu pengen orang Islam masuk agama Nasrani, oke. Sementara orang Yahudi itu bagaimana? Sebab Yahudi itu kan dia nggak bisa orang masuk Yahudi kalau dia bukan keturunan Bani Israil. Terus bagaimana? Bisa sembarangan masuk. Iya dong, nggak bisa. Yang bisa masuk Islam, yang bisa masuk Yahudi itu adalah keturunan Bani Israil. Terus yang salah siapa? Al-Qur'annya yang salah. Memang ada kepentingan mereka untuk supaya orang Islam masuk agama Yahudi. Sementara yang bisa masuk Yahudi itu hanya orang-orang Bani Israil. Kan nggak semua orang Islam Bani Israil. Memang orang Bintara Bani Israil. Gitu. Jadi ternyata yang dimaksud dengan wilah di sini nanti bukan cuma agama, cara berpikirnya. Sehingga nanti yang diinginkan orang Yahudi itu kan sekarang ini jamaah tidak juga mau supaya kita masuk agama Yahudi, cuman kita tunduk sama mereka, itu beda. Mau sampai kapan pun juga belum. Milah itu di sini cara berpikirnya mereka. Dan tanpa disadari kita jamaah sudah masuk semuanya ini kita. Dengan sistem apapun ini bapak-bapak masuk kita udah itu. Kita itu kelihatannya doang punya duit, padahal duit kita kagak kelihatan. Karena duit kita semuanya ada di HP, ada di bank, dan itu dikontrol nggak berarti? Terkontrol nggak duit kita berarti? Kontrol, yang kontrol itu orang bank, orang apa itu bisa kontrol ya. Konon katanya itu salah satu gerakannya orang Yahudi buat mengontrol.
Orang yang kaya itu di Indonesia berapa orang? Di mana-mana. Itu contohnya. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakan Muhammad, inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah al-Islam, wal huda itu adalah agama yang benar. Wa ma'adahu dhalalun, apa yang selain Islam itu sesat. Titik. Wala ini tabata ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, Allah tad'unaka ilayya fardh, yang mengajak engkau ilayya fardh, kepada agama mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah mengetahui adanya ilmu atau wahyu min Allah, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka tidak ada bagi engkau dari Allah itu yang memelihara engkau, dan tidak ada yang akan menolong. Seandainya engkau, hai Muhammad, menyerah sama mereka, kemudian kau serahkan ini agama Islam kepada agama Yahudi atau Nasrani, maka malaka minallahi min waliyyi wala nasir, tidak akan ada pertolongan dari, dan tidak akan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kalau ngikutin, jangan ngikutin, jangan. Power on. Bluetooth mode. Orang-orang yang telah mendatangkan kepada mereka Alkitab akan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, yatlunahu, yang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ayyaqra'unahu kama unzila, mereka membaca sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jumlatu halun wa haqqa nasbun alal masdari wal khabaru ulaika yu'minuna bi, orang-orang yang membaca mereka haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bi, itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nuzilat fi jama'atin, turun dalam sebuah jamaah, qadamu alal khabasyati, yang mereka Habasyah, mereka mendatangi negeri Habasyah, wa aslamu, kemudian mereka beriman, orang-orang Habasyah. Jadi jamaah ini turun ketika ada orang-orang Islam yang mereka datang ke Habasyah, gitu. Dan kemudian diterima oleh Raja Habasyah, gitu. Lalu kemudian jamaah banyak yang beriman di sana. Habasyah itu jamaah orang hitam. Jadi kalau bapak-bapak saat ini di umroh haji ketemu sama orang-orang hitam itu, negro apalah bahasanya, itu mereka orang-orang Habasyah. Ntar di sana kampungnya Bilal bin Rabah, kan Bilal bin Rabah itu dari Habasyah, termasuk akhirnya yang jualan-jualan kalau ada satpol PP sono kabur, yang kalau kita pengen ke Masjidil Haram tangannya cuma separoh, jadi ini tangan palsu. Habasyah. Wa may yakfur bihi, itu ke Habasyah itu jamaah udah hijrah yang kedua. Hijrah Nabi yang pertama itu ke Taif, nggak bisa ditimpukin. Yang kedua ke Habasyah. Ke Habasyah diterima 70 orang. Kemudian ke Madinah. Nah ke Madinah baru masuk banyak-banyak. Terakhir masih dikejar. Kalau Habasyah udah masuk Afrika.
Apa mungkin maksudnya Ethiopia atau Nigeria atau apa? Ulaika yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi, siapa yang di antara mereka kafir, mengingkari bihi dengan kitab Al-Quran, al-mu'tabi ay yuharrifah, yang datang dengan mereka merubahnya, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka sudah beriman al-masiruhum ilan nar. Yang dimaksud dengan khasirin itu tempatnya mereka adalah di dalam api. Ya Bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini ayat ini jamaah jadi serba salah. Seolah-olah ada sebuah pengakuan bahwa Bani Israil itu memang benar-benar mendapatkan karunia dari Allah. Dia bisa GR dengan ayat ini. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati, ingatlah kalian akan nikmat yang aku berikan, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku berikan karunia kalian di alam ini. Jadi ada pengakuan terhadap Bani Israil. Nah ini jadi masalah. Ya kan, aku yang kasih nikmat kepada engkau dan aku utamakan kalian di muka bumi ini. Berarti memang keberadaan mereka diakui gitu kan? Iya. Sehingga jadi GR. Padahal di sini jamaah supaya tidak uzkuru nikmat, bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan. Tapi kalau udah kadung GR gitu. Karena dia jadi sombong. Dia memang bapak-bapak yang agama itu Pak, kalau masih ada strata bermasyarakat itu pasti kacau Pak. Kalau strata masyarakatnya masih ada, dan akhirnya yang kesian yang masyarakat yang dianggap orang bawah. Dan itu sebetulnya tonggak Pak untuk kemajuan sebuah negara bangsa itu. Kalau masyarakatnya sudah mulai minder, jangan harap mereka bisa maju. Jangan harap mereka bisa maju. Kenapa kok misalkan negara-negara yang mayoritas agamanya Kristen dia bisa maju? Karena mereka tidak ada kasta-kasta, nggak ada strategi apa namanya rata masyarakat. India susah majunya karena dia masih ada rata masyarakat, susah. Kalau masih ada strata masyarakat, bawah sehebat apapun tetap di bawah. Itu jadi masalah. Kalau agama Islam di Indonesia masih memberlakukan itu Pak, mau sampai kapanpun jamaah, kasihan orang-orang yang kampung. Gampang takut-takutin bahwa Anda itu ntar akan jadi orang yang nggak dapat berkah, orang yang nggak dapat apa. Jadi tidak mau berkah, takut mulu. Nilai-nilai agama itu hancur jamaah. Dia tadi pernah negara-negara yang berhasil itu rata-rata yang memang tidak ada strata masyarakat. Afrika itu jamaah masih ada strata kemasyarakatan, maka akhirnya mereka menganggap diri itu udah nggak maju-maju, Nah, kita jangan sampai begitu. Udahlah, netral aja, artinya di dalam agama kita yang paling takwa itulah yang paling dimuliakan oleh Allah. Selesai. Lalu
Wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu bi kalimatin sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yutibu man ata'ahu bi fadlihi Power on. wa man yasha'a bi fadlihi adlihi. Yutibu man ata'ahu bi fadlihi. Allah akan memberikan pahala man ata'ahu kepada siapa saja yang taat kepadanya bi fadlihi dengan karunia Allah. Jadi yang dimaksud dengan karunia Allah itu bapak-bapak, Allah punya aturan untuk memberikan pahala tanpa sebanding dengan pekerjaannya itu. Sehingga jangan lagi ada kesan bahwa ketika orang puasa Rajab lalu kemudian pahalanya besar, lalu kemudian dia bakalan ngomong, lah gak mungkin lah masa diampunin dosanya yang lalu maupun yang akan datang cuman gara-gara puasa di bulan Rajab. Oh, ente nggak tahu kalau ada makalah yutibu man ata'ahu bi fadli. Allah akan memberikan pahala kepada siapa saja dengan karunia Allah, suka-sukanya Allah. Jamaah, oke lah, Anda tidak tahu itu karena memang ini kitab. Tapi jamaah yang berbahagia, buat Allah itu tidak menjadi hal yang sulit untuk memberikan pahala kepada sebuah pekerjaan yang biasa-biasa. Buat kita biasa, tapi di hadapan Allah itu luar biasa. Dan pahalanya bisa jadi banyak. Orang yang puasa bulan Ramadan, orang yang rawih di bulan Ramadan, diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Terus ente nggak percaya sama kayak gitu hanya karena logikanya puasa segitu masa iya pahalanya sampai 1 hari sebelum harus setelahnya diampunin, kan gitu. Nggak bisa begitu. Ya, suka-suka Allah. Itu yang model kayak gitu bapak-bapak pengen ngatur Allah. Ya Allah, jangan puasnya cuma sebentaran doang. Ya pahalanya dikit dong. Nggak bisa begitu. Jadi buman ata'ahu bi fadli, dengan karunia Allah mau Allah kasih berapa. Wa man yasha'a ibahu bi'adlihi, dan siapa yang Allah kehendaki Allah akan siksa tapi dengan keadilan. Kalau untuk siksa adil nih Allah. Allah siksa Allah adil. Jadi kalau orang ibadah bisa jadi pahalanya lebih banyak dari ibadahnya. Tapi kalau siksa Allah itu adil. Artinya ketika dia dosanya dikit, ya udah dosanya dikopi sedikit. Atau mungkin bisa diampuni sama Allah. Sehingga jangan kemudian membuat logika bahwa ketika ibadahnya dikit, ya pahalanya dikit. Ketika dosanya itu banyak, maka siksanya juga banyak. Lah sekarang ukuran dosa yang banyak yang mana? Dosa yang banyak yang mana? Ntar ketemu hadis-hadis Nabi banyak loh. Yang dengan dosa yang besar ini terbanyak loh. Dan jangan-jangan ente lagi yang tentu ini dosa kecil, dosa besar, emang siapa ente? Iya. Yaghfiru ma yasha ghairu syirk. Karena kemudian Allah juga yaghfiru ma yasha ghairu syirk. Allah akan ampunin juga kok. Ma yasha, apa aja yang Allah kehendaki minal ma'asi hatta qatalan nafsal lati haramallah, sampai orang yang mati membunuh diri aja Allah masih ampunin kok. Ini hatta qatalan nafsal lati haramallah. Ada orang bunuh diri, udah loncat, tahu-tahu pas udah dekat-dekat, ya Allah ampunin saya, gitu mati dia. Gitu. Allah ampunin. Iya. Ada orang nabrakin diri ke kereta. Pas sudah detik terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Itu dia hatta qatala nafsal lati haramallah ghairu syirki. Selain syirik, kalau syirik udah enggak.
Maksudnya syirik yang bagaimana? Al-muttasilu bil mauti, yang terhubung dengan kematian. Jadi dalam keadaan mati dia dalam keadaan syirik. Kalau inqata'a terputus sebelum mati, udah enggak aja. Ada orang syirik, tapi kemudian dia tobat. Habis tobat, besoknya dia mati. Udah diampuni dosanya. Gitu. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki. Allah ampunin siapa saja yang Allah kehendaki selain syirik. Bihi khuludun nari. Duna syakki. Orang yang syirik itu kekal di dalam neraka duna syakki, tanpa ada keraguan. Ai min ghairi syakkin fi dzalika. Dalilul bidalilil kitabi wa sunnati wal ijma'. Itu enggak ada keraguan lagi, itu sesuai dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ada ayat Al-Qur'annya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik siapa yang Allah kehendaki. Ada hadis Nabi, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qultu wa in syaraqa wa in zana. Bagaimana jika umatmu itu mencuri dan berzina? Qala wa in syaraqa wa in zana. Sekalipun dia mencuri dan berzina, kalau dia minta ampun, diampuni. Selama dia enggak syirik aja. Yang repot itu kalau syirik itu juga syirik yang muttasilun bil maut, yang terhubung dengan kematian. Kalau sebelum kematian dia sudah terputus, dia minta ampun, diampuni. Dan lahu iqabun wa hu iqabu man ata'ahu. Kama lahu iqabu man ata'ahu. Lahu iqabun, bagi Allah itu bisa saja iqabu man ata'ahu, mengadab orang yang taat kepada Allah. La yamtani'u 'ala Allahi aqlan. Tidak bisa secara akal orang mencegah Allah ayyu aqibal muti'an. Allah yang akan mengazab orang yang tobat. Bisa aja buat Allah. Wa huwa ghairu mustahiqin lil 'uqubat. Karena Allah itu berhak buat menyiksa siapa aja. Tapi ini secara akal. Paham gak bapak-bapak? Secara akal kan Allah akan memberikan pahala kepada siapa aja yang Allah berbuat baik kepada Allah, kan gitu. Tapi secara akal juga Allah juga bisa mengazab orang yang berbuat baik kepada Allah. Secara akal tapi kenyataannya mungkin gak terjadi. Enggak. Kama yutibu man asa. Sebagaimana Allah juga bisa memberikan pahala man asa kepada orang yang berbuat maksiat secara akal. Sebab Allah itu tidak bisa diintervensi bapak-bapak. Begini intervensi itu gini. Kalau ada orang berbuat baik dapat pahala masuk surga. Pahala berarti enggak disiksa. Terus orang berbuat jahat dapat dosa disiksa. Itu akal.
Nah, tapi nanti akal itu bisa aja orang berbuat baik dia nggak dapat pahala, dia disiksa. Orang berbuat maksiat dia dapat pahala, malah dia dapat surga, bisa. Supaya Allah itu bebas dari hukum itu, jamaah. Itu bisa secara akal. Tapi kalau dalil nggak akan ketemu, jamaah. Ada laki, ada perempuan, kemudian jadilah anak. Tapi Allah nanti akan membuat hitung-hitungan yang akal itu nggak bisa nerima. Tanpa ibu, tanpa bapak punya anak. Tanpa bapak ada ibu, ada anak. Power on. Bluetooth mode. Bisa aja itu di hadapan orang. Wayu yusibu man aso wayu lini amat. Itu apa terjemahan wayu lini amat? Tidak ada yang dapat menentang kuasa Allah. Yusibu man aso, Allah akan memberikan pahala kepada man aso, siapapun orang yang berbuat maksiat. Bisa aja Allah kasih pahala. Wayu lini amat. Dia berhak memberi pahala kepada siapa yang bermaksiat dan memberikan nikmat. Wayu lini amat itu. Wayu lini amat, dan memberikan nikmat kepada siapa saja dia kalian. Di annal kullu mulka Allah, karena semuanya itu kan ada kekuasaan Allah. Lakin la yaqaumu minhu dada, akan tetapi nggak mungkin terjadi lah. Di ikhbari di ta'ala bi'ita batil muti'an wa ta'dibil asa wa khabaruhu haqqun wa saddaqun. Jadi buat Allah bisa aja pokoknya jamaah. Di balik-balik bisa. Orang yang berbuat kebaikan dapat pahala, itu udah pasti itu jamaah. Tapi buat Allah, orang yang berbuat baik justru dia masuk dapat siksa, itu bisa buat Allah. Supaya Allah itu tidak dibuat aturan manusia, enggak ada hukum kausalitas gitu jamaah. Udah pokoknya buat Allah sah-sah aja. Walaupun Allah azab orang yang berbuat baik udah nggak mungkin, karena itu adalah bersifat zalim Allah gitu. Hanya buat Allah bisa juga orang yang taat justru dia mendapatkan siksa, bisa buat Allah. Supaya jangan lagi manusia juga terlalu sombong, dan jangan juga manusia terlalu takut. Bisa juga ria nggak sih? Ria lagi yang kayak Nabi Khidir yang kasusnya bisa aja yang betul-betul bocorin kalau ini yang baik gitu. Nah iya kayak kalau yang Nabi Khidir itu kejadiannya kan sama Nabi Musa itu ketika Allah Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi gitu. Sehingga ada perahu yang dirusakin, ada rumah yang dirubuhin, terus ada anak kecil yang dibunuh kan gitu. Itu perahu karena cuma ada perompak, rumah dirobohin karena di bawahnya ada harta karun, bocah yang dibunuh karena dia udah gede jadi penyamun ini gitu. Kalau itu masuk ke dalam ranahnya mujizat gitu. Jadi mengetahui apa yang akan terjadi nanti itu. Yang dalam bahasa agama namanya Nabi itu laduni. Kalau ria kan kelihatannya baik, tapi ternyata ria bisa juga ya. Kalau ria itu orang yang berbuat ibadah cuman niatnya itu supaya pengen dipuji. Kalau ria. Dan kalau ria itu jamaah nggak ada urusan pakai speaker nggak pakai speaker. Kalau ria karena semuanya ada di dalam hati.
nyumbang mau pakai almarhum A, almarhum B, atau yang nggak pakai almarhum. Bukan berarti ketika disebutin almarhumnya berarti ria. Yang nggak disebutin nggak ria, nggak, pokoknya semuanya sama aja. Yang penting apakah dia merasa hebat dengan sedekah, itu aja. Itu masuk ke wilayah ria. Kadzalahu ayyub limal atfala. Nah, ini lagi. Demikian bagi Allah bahwa Allah itu mencabut nyawa atfala, anak yang kecil. Lah anak itu mau ngapain dicabut nyawanya? Kalau di sini menyiksa. Ayo limal atfal, menyiksa anak kecil. Menyiksa. Demikian pula bagi Allah menyiksa anak kecil, menyakiti anak kecil. Wawasbuhu bizolim istihala. Cuman diikat ke terakhirnya. Allah hanya ngasih ini mau apa namanya, pengarang ini lagi ngasih gambaran. Allah itu bisa aja orang yang berbuat baik dapat dosa, orang yang berbuat jahat dapat pahala. Ini adalah wa ayu limal wa kada lahu ayu limal afala, menyiksa anak yang kecil. Bisa juga buat Allah. Cuman wawasbuhu bizolim istihala. Dan Allah bersifat dengan kezaliman itu mustahil. Cuman dikasih gambaran secara akal bisa gitu. Aklan wa syar'an di annal khalqa mulkahu, karena semua makhluk itu adalah miliknya Allah. Wal maliku mutlaq wal malikul mutlaqu tasarrufu la ijra alaihi fi tasarrufihi, karena Allah yang menguasai secara mutlak itu tasarrufu la ijra, bisa memperlakukan apapun juga tanpa ada yang menghalangi. Fi tasarrufi, dalam menggunakan, nggak ada yang bisa melawan Allah, nggak bisa. Cuman buat Allah nggak mungkin masa bocah diseksa gitu. Cuman buat Allah bisa. Sah aja. Ya. Dulu lagi ada yang tanyain. Sampai di sini ya. Yarzuqu man yasha wa man sa'ahara wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasalil ani wa kulli muhabba auzirati ausuba wal muslimina ajma amin rabbil asma fadlam wajudan manna labi kusabi minna bil mustafa rasuli nafdo bikuli suri sallallahu sallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbihi dan sufi wal
walhamdulillahi fil badi wattanahi walhamdulillahi fil badi wattanahi wa salli wa sallim ala